Wala. Video na. Yan na pala. Yan na pala. Ay, It's for you to jump. Ulo. Huwag kang bababa. wala. Video pala. Yan na pala. Yes, got 5 competitors. Now we're down on number 7. Jolie's Ejercito. Grabe. Mr. Ejercito. Okay, let's go, let's go. To the 5 competitors, pwede na po i-musad ang iyong mga kites. Pwede na po. Apo. Let's keep waiting for the 3D kites naman po. Kanina po ito na upat nga black and white. Ipabawa na po alayon. Bangin din na sila ilusad. Or buhingin nila sa nylon. Alright.